Вторая национальная телевизионная премия в области популярной музыки. «Салом-2017». Вручение музыкальных премий звездам таджикской эстрады. В номинации «Лучшая песня» представлены Валиджон Азизов, группа Вазир и Марьям, Джамшед Исмоилов, نگاری بهتر از جان شدم روی تو را پزمان Думуллоджон Юсупов, خندیده خندیده غصه بود غمم را ندیدم Ихтиёри Игболшо, از اون روز رفته تو از بارم ای بی وفا دلکم برده تو Фирдавс Мухиддинов, میزند دلکم برایم کوکو میزند دلکم بیادم Гулибджон Юсупов, بارکی ظالم دارم آه چی مشکل دارم Гуласал Пулодова, ای خوش رنگ زدی تقدیر صد گناهان زدی تقدیر Марьям, سیطنی دل ها قشنا قشنا Анвар Ахмедов, عجب شوخی بلایی اختری پرچیلایی عجب شوخی بلایی اختری پرچیلایی Низомджон Азимов, گفتم شب تا سحر از سوز عشقی به ثمر آه میکشم آه Нозими Юсуфзод, مهیناز مهیناز تو چرا کردی تراز مهیناز مهیناز تو چرا کردی تراز Тулибджон Исмоилов, دنیا پر جفا دنیا Фирдавс Тимуров, حیرتم قیدولانن دیدم ماهی تابانه زلفاش زدن شانه قابل جانانه. премия «Салом-2017». Голосуй на сайте www.salomtv.com. Смотри подробности в эфире Салом ТВ и слушай в эфире радио Салом.